guys, welcome to our new video. So, I apnalok shortcut disilu je moi recipe of Maggi banam. So, etu hoy pani garam hoise. Mo mai te Maggi tu dhali dibo. Moi aji hikim mo mar pora keneke Maggi diye. So, mo mai Maggi tu dhali dile. Masala tu dhali dile. So Maggi to enaka hoye ase ate phale bhato hoye ase so mama te moi lari dim अब मैं इतना अलग लाड़ी दी मैंने के मैं हिक्की आसु मैं मार पड़ा हिक्की सके सभी बनाब जाने ताको मैं हिक्की बकने मैं कोई आसु तो हो गल ना আৰু অলপ আছে এতিয়া মেগিটো চাও বইল হৈছে তে আমি প্লেটত মেগিটো দি দিম সব মেগিটো হৈ আছে मोबाइल में लाड़ी দিব মোৰ মাইতে প্লেটত দি দিব মেগিটো অলপমান হোৱাৰ পিছত গৰম मैं इतना गैस तो ऑफ कर দিব गैस तो ऑफ करी इतना ढाली দিব और ইয়াত তো এটা मैगी আছে অলপ तो गाइस আজি मैगी रेसिपी इखिनि আছিল थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।